Okay, good day, entrepreneurs. Good day, sir. Alright, so today our subject is isipin. I want to list everyone to rise up for our prayer. And please, Miss Rona, lead the prayer. Lord, thank you for this wonderful day, and may you bless the reporter and listeners, and itaw-tunta ang mga naibutang ni mo ang imong wala na kamot dari sa akong alipunhan na sarang kami makasabot sa among discussion karon ang mahalugin ang kita. Nagaat kami minimo og kasinag sa sama sa adlaw nga naginahatag karon ang mahal sama sa adlaw imong gihatag karon nga hinapot ang mahal na masabtan na yung pagdali ang discussion sa among reporter karon ang mahalog hinapot nga imong katutugangan o knowledge of wisdom ang mahal. Sa kami nagasalig kanimo ang mahal kay tungod ikaw ang Dios nga makagagapon ug ikaw ang Dios nga balaan ang mahal. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Diyos. Okay, thank you. Before you say it, please pick up some pieces of paper. And this secretary, please attend that. Okay, thank you. So, good day, entrepreneurs! Good day, So, okay. So, at isa mo sulod sa ato ang topic. Natay short motivational activity. Title is Guess the Price. So, imagine kini is a burger niya. Burger ni siya. Imagine na burger. Pila may inyong baligyan ni? 20, 50, 100. Miss Nikki? Pila yung baligyan niyo? Imagine this is a burger. Oh, burger ni siya, burger. Imagine na burger ni siya. Like Burger King, Demon's Burger, Angel's Burger. No, imagine lang a burger ni siya. Okay. So may pila may baligyan niyo? 20, 50, 100. 35. So, dito sa gapon, inapakoy-kon. So, kini kay imo 35 man imong baligya. Ibaligya pa bagyapon nimo ni 35 kung imong nagasto is 60 na. Imong nagasto pag imo ani is 60 na. Ibaligya pa bagyapon nimo ni 35 sa imong gasto. Isa man. Okay, unsa sa? Lugi. So, sa inyo isa may kuan. Ibaligya pa ba nimo gyapon ni nga ang iyong nagasto ani is 60 pesos na sa cost ani o 35. Malugi o naiginansya? Naiginansya. Ngano makaingon mga naiginansya? Kaya naman sir, diba? Imong ipakita is isa lang na. Pero ang atong mga ingredients na may possible nga na manubra-sobra nga mga 1, 3, pag di mo ano, so hindi pa wala nimo i-cut into Cut no. Then, oli ato ko na 60 na ang gasto ani. Then, ang imong na baligya is 35. Nakikita wala. Depende sir. Depende sa kung pila ka buok mo sa kung ilang gasto or 60 ka buok na gasto. Right. Okay. Araw mo. So exactly. Okay no? Sakto yung mga answers sa ano nyo. Thank you ka Mr. Franklin. So thank you sa inyong mga idea no sa ato ang motivational activity. So in business setting, the right price is very important. Today we learn entrepreneurs decide prices and ensure profit. So, ang title sa ato ang topic is pricing strategies and profitability analysis. Please read the objectives everyone. Nabasa na? Identify and compare different pricing strategies Plus, plus, explain how profit margin and break-even analysis are used in business. Apply pricing strategies to real-life entrepreneurial situations. Right, sige, thank you. So these are the following question. Why is pricing important in business? Ms. Milda? Para
Kaginan siya. Tingnan siya. Isa pa yung maka-elaborate yun. Isa pa yung makadugang. Miss Montaner. I think para ma-determine ang total cost sa ibang Okay. Then next is what happens if the price is too high? Mr. Region. Mr. Lambot. Ngano, kasi may tabo kung ang presyo is taas. Why is the pricing important in this? Yeah. What happens if the prices is too high? Kasi may tabo, kung kibali ang imong presyohan is taas na kayo. May possibility nga dili siya mahalan because the price is too high man kay syempre kita nga consumer. Gusto na kita ka lang ito. Barato. Kaya ka lang. Okay, so, nakuha ni 9.6 na lang po, no? Wala yung palin kay taas na tayo ang pricing. Then, kung sa may tabo, if ang presyohan is barato lang tayo. Miss Minda, ay Miss, kasi ito? Kung ang price is low, syempre, hindi na siya. Pero, dapat Yes. Right, thank you for that, no? Kuha ni Wak. Wait, dagan ka customer, pero wala kay nice. Please read everyone, what is pricing strategies and profitability analysis? Refers to the process of selecting the most appropriate pricing method and analyzing costs, revenues, and profits to ensure that the business remains competitive and sustainable in the long run. Refers to the process of selecting the most appropriate pricing method and analyzing costs, revenues, and profits to ensure that the business remains competitive and sustainable in the long run. Okay, thank you. No? So, pricing strategies and profitability analysis refers to processing of selecting the most appropriate pricing method in analyzing cost, nagasto, revenues, nabalik, profits, o imong ginansya to ensure that business remains competitive and sustainable in the long run. So, pili ang pricing strategies and profitability analysis is dili nimo mahibawan ang pagpresyo, pagkuha sa imong gasto, pilay balik sa imong nagasto, o pilay imong ginansya. The next is pricing strategies. First is cost plus pricing. Cost plus pricing is a pricing method where fixed percentage or amount of profit markup is added to the total cost. Producing a product is commonly used by small businesses because it is a simple to ensure that all costs are covered. So cost plus pricing diri nimo pinakasayon nga method sa pricing strategies. Mao ni ang gasto plus imong markup. Kung imong gasto 50, butang kag 20, mao nang imong baligya. This is the formula. Imong selling price equals cost plus markup. Nagasto 50 pesos plus imong tubo. Mao ang markup is kung sa pisepa imong tubo. 50 plus imong markup 20 pila. Mao ni imong selling price. Mao ni pinakasayon nga pricing strategies sa pricing strategies. Second is competitive pricing. Please read everyone. Competitive pricing is a strategy where a business sets its price Louder, please. prices of competitors offering similar products or services. This strategy helps businesses remain attractive in the market, especially in areas with many sellers. Okay. So competitive pricing sub diri na to mahibawan nga kaniyang competitive pricing is makikcompete lang ka sa market. Ibali ang baligya sa ibang competitor is 1,000. Buy one take one 1,000. Then yung baligya is para makikompete ka para na kay consumer, ibaligya nimo 999 kay para ma-attract ang imong buyers kay para na 1 piso nga kaltas, discount. Then makikompete ka sa presyohan sa imong kalaban. Mao na ang competitive pricing. Next is value-based pricing. Okay.
Value-based pricing is a setting the price based on the perceived value of the product or service to the customer rather than actual cost. This is often used to branded premium or high-quality products. Parehas ang value-based pricing is parehas ang Nike. yes, Nike, Adidas. Adidas, ito pa, Lacoste, Hammerhead. Presyo ka gamit ng ani is kung ang mga pricing nga ni nakabase sa kung premium ba ni, quality ba ni, dili ka magpagtakal o pricing bitaw ka na. Oh, pen shop ka na. Mga branded nga makuhan. Oh, Gucci dagat yung mga branded daw kasi dili ang mga kuhan. So, tani no, pag may value based pricing, mag-price lang ka kung sa ang iyang value sa market. Original, presyo ka o 5,500. Ana, then o imitation lang sa Nike, presyo lang ka o 999. May mas kuan sa value base. Ang value base na original is 5,000, original na. Then ang imitation lang is kinopya lang sa kaning original na ang presyo is 999. Magbase ka sa imong value sa imong product. Mo ang value based pricing. Yes, high quality. Penetration pricing. Penetration pricing is a strategy where a business sets a low initial price to attract customers, gain market share, and compete with established business. Once customers are gained, prices are gradually increased. So, kibali ako sa ka-business owner, baligyan ta mo o kaninga product. Kaninga product is nakuha na akong inyong pagsalig. Isalig mo sa ako ang product na kibaligya. So kaninga product is nagina ko inyong trust. Sa since nga nagina ko inyong trust, sa kadugay sa panahon, utaas ang presyuhan. Pero ako is stable lang gyapon ko. Naa gyapon ko sa stable nga line takan. So ako ang kibaligya, Indar nga gradual ng kataasan, nakagini mo ang trust ko makataas ko na kung presyo sa imo Para sa nga nga situation, baligya ko nimo og 1,000 ani nga product. Burger 1,000 na. Baligya, isali ka, uy, quality kayo na nga burger sir. Kana, sali ko nimo, order ko na 1,000 para sa akong business. Okay, gina ko imong trust. Gini mo kong trust, ako kang kuanon. Pagkadugay sa panahon, sa gina ko imong trust, sir, taasan na to presyo sir, ang ato ang kuan kay ang ato ang demand po sa mga products, mga kinahanglanon is nagkataas. So, nakinaw ang trust, nagkataas sa presyo. Pagkataas mo nga, ano yung penetration price? Okay, sir. Isa po sa pagsabot sa penetration pricing, sir, for example, sir, isa ka to ganing speaking na magsugod sila sa barato para Yes. tayo sulit kay dako na ang chicken, na 5 plus nga. Kapag na sa opening na chicken with rice na, tapos barato lang pa price, tapos napagalit additional na previous yung ang headphones, di ba? Sa opening, pagkaman sa opening, magkawayan ng headphones, mabiling na lang ang price, original price, ang chicken, ang rice. Pagkasunod na kung simana, mawala na ang rice, malain na ang presyo sa rice, malain na ang presyo sa chicken, which is, kung imo ilumpay ng tuhan, ito na. Pagkasunod na po, ang chicken na po sa mutubo, ang pagkaroon niya na nag-provide na. Tapos ang tao, makayon ay, gamay na dito po, kwan naman, mga sinsilyo na, siguro lamang, kaya nasunda naman mga. Okay, no? Pagka naman sa inyo sir, yung mga afford sa penetration pricing. So, kaya pasabot, no? Pila ang presyohan sa opening? Opening pa, 48. Depende, o isa. Kaya pala, pwede sa kanto sa speaking lang. Pila ang sa opening, pila. tapos na headphones. Okay, so nag-iin man ako yung mga trust, nag-iin speaking ang trust sa katawan, isali siya, nagpuupan, then sa sinig saling, nagkataas mo ang pricing sa mga pamaliton, taas po si speaking, himo 50. Since nag-iin man yung speaking yung trust, mo na yung penetration pricing. Nag-iin ang trust, taas ang presyuhan. Next is, wala na yung pangutana sa pricing strategies kahit consider rin sa profitability analysis. Wala na? Alright, wala na. Kaya mga easy. Okay, profit. Profit is the financial gain obtained when the total revenue exceeds the total cost of producing and selling a product.
Miss Liagas, please elaborate what is profit. Profit is the financial gain is the total revenue exceeds the total cost of producing and selling a product. So profit means it is your gain sa imuhang product. Oo. It is kanang minus, di ba? So, The minus. minus of revenue o ang imuhang cost. So mo na ang imuhang profit. Net income. Yeah, net income. Palakpakan si Miss Liagas na. Ako niyang point. So, next na si profit margin. Profit margin is the percentage that shows how much profit a business earns from its sales. It helps determine if the business is earning enough compared to its expenses. Kasi pasabot na sir. Go-wonder ko sir, anong sir, anong profit margin? Okay, let me elaborate to you that. Okay, profit margin is money ang inahimo sa mga businesses. Money ang ginagawa na makuha nila bitaw nga. Kung ang ilang nagasto is nabay balik. Kung ang ilang balik ba is ang ilang business profitable ba tungod sa aning profit. Ma-compare ba nila nga akong gaston nabay ginansya or akong gaston lugi pa. Money profit margin. Money ang formula niya. Profit equals selling price equals cost. Pili. Balik niya sa markup ha. Diba? Pili selling price galing sa burger. 70. Pili nagasali mo sa burger. 50 ang burger ha. Patong 20. Pili yung selling price. 70. 70. Pili minus yung mga nagasto. 50. Oh. Ito selling price mo 70. Yung mga nagasto is 50 man. Minus, amo na yung mga profit. Ang 20. Mo na yung profit margin. Markup and margin is kabaliktaran lang. Kasabot na, basta gani ang profit margin, ang kabaliktaran sa Markup. markup. Yes, thank you. Break-even analysis. Please state everyone. Break-even analysis, the process of determining the point at which total revenue equals total cost, meaning the business is not making a profit or loss. This helps entrepreneurs understand how many products they need to sell before they start earning profit. So, sa break-even analysis, dire ipasabot sa imo ha, kung balance sila. Nakabawi. Nakabawi ba ka o wala? Dili ka kanang timbang-timbang. O ipadayon man ako nga business o dili. Kaya nga no, sa break-even analysis, kaninga product makabawi ko. Kaninga product dili. Kami ang timbangon. Kani ba akong ipadayon? O kini. So kita nga mga tao nga kung ano sa kwarta, ame itong piliyon. Profit. Profit, di ba? So, money ang break-even analysis help entrepreneurs to understand how many products they need to sell before they start earning. Ani po diri kana po dira makayo ka nga. Adi sir kung baligya, kuan bali sa market. Demand bali sa nice. Marketing strategy. Oh, marketing strategies. Adi sir kung baligya, be, kung kani demand ni sida, kini lang manghimoon. 5 ka buhok, Nike, original, baligyan ako. Mapali og mabaligyan tanan, padayon. Kung dili, kung data. Kaning murag gihanapon sa nimo ba og kana bitang ang point sa imong business kung kaning maabot ba nimo ni. Adi sir kapag dili ka pataka og baligyan bitaw. Kay ang imong target market, o target nga kaning kuan is og demand ba na dira area. Ana bitaw nga kasi na rin. Visibility stand. Yes, thank you. Visibility stat. Then, the last one is price adjustment. Price adjustment refers to changing the price of a product based on factors such as increase in raw material cost, market demand, or competition. Businesses must regularly adjust prices to maintain profitability. So sa price adjustment, magkuhan lang kaning kung taas ang material cost, mahal ko ka. Kung ang barato, tapos ka gamay. Kaya para makuha pa ni mga consumer ang imong pan. Then, baligya ka ni nga butang, baligya ka ni nga product diri ang market demand ba ni nga product. Mahalin ba ni siya diri ang area? Ana ka diri.
imo pod nga kani nga market ni o kani nga product makikompete ba ni nga ni para sa ani diri sa ato ang locality lang diri sa Magpayang. Baligya ka manok, taparad ka manok. Competition. So, usabay kalayan na nila sir. So, di ba kaysa Chokes Togo, masarap kahit walang sauce. Okay, ay sorry to Dito mention. sa Sanhan, sir. Sorry sa mention sa kanang bandita. Then, nanay iba, lami lang sauce. Di ba? Manami nanay iba karon no? So, magpalang ka. Yes, na Business now. Lami. Mas lami ang sabitan. Okay. Kamu, sige mo glitch ng sudan ha. So, yung nga price adjustment is magpalang ni sa kana adjust lang kani sa market demand, material cost, or sa imong competition. Then, okay. Na mga questions, nga ikalibgan, clarifications nga ninyo. Signal gusto nga mangutana kasi wala nakasabot sa markup and margin. Anyone? Wala? Inito. Mr. Elo. Yes, sir. O sa price adjustment? Price adjustment, sir, is kanang ga-adjust ka, sir, depende sa kanang situation or demand, sir, as long as mugin ka mong as profit, sir. Kaya kung mag-overpricing, ka, lisod na siya, wait, isa sa over pricing na makasungan ka or dili profitable lang din halin ba, dili sa imong product. So, natin dapat ang price adjustment. Although mo-adjust ka, pero kung kaya isa na nag-a-adjust ka sa inyo. Wala today ka namati, Mr. Elo. Mali mo ang answer. Joke ka na. Sakto si Mr. Elo. Sakto si Mr. Elo. So since kay nasabtan naman ninyo sa market and margin and markup or profitability analysis and pricing strategies and profitability analysis. Then dito sa ato ang group activity titled Cost Benefit Analysis and Price Setting Challenge. So, at isa tama po na nasa itong activity na tayo. Ano yung tutong ang summary sa table? Alright. Guys, ang summary sa table is more itong sa angkon. Sorry po kay na nakat sa gikan sa kanba nakat-ikan pagabot sa database. Okay. Diretso na kanta sa atong application tayo atong activity na to. Sorry guys. Bubog. So, activity ta guys. So, moto kani cost benefit analysis and price saving challenge. Then mo ni ang inyong kan. So, group assignment, group 1, inyong product is milk tea businesses. So, milk tea iyang product. Then group 2, street food, specifically fish food. Group 3, online clothing shop. So kung sa inyo naibawan ng clothing line, sa inyo ba? Then group 4 is the rice retailer. Instructions is each group will receive a worksheet. Your task is to identify all costs, ingredients, material, labor, compute total cost, decide your selling price, identify your pricing strategy, analyze if your business will gain profit. You must also consider customer affordability, competitors' pricing, possible increase in raw materials. You will be given 10 minutes to discuss and 5 minutes to present. Okay naman. Okay. So proceed na sa atong generalization. So before we end our discussion, what did you learn about pricing strategies and profitability, Miss Bernades? Generalization lang sa atong discussion. To determine the prices, of course, you have to attend to cost analysis. And then, pag human-analyze ka ng, actually, dili ka magtuga ka ng dali maka-jump up into conclusion na hindi dapat ang kining anong product is kinitado na kung i-ratio, di ba? Ayan na. So, kailangan gantay ko baka mga cost
potential profit gain or mga losses. Alright. So, thank you for that, Ms. Bernales. Addition pa, kaysa kayo maka-add sa generalization. So, ilan? Kanakan Miss Umawin. So in generalization, no, as in kung ano ka na ang involved kag entrepreneur or isa ka sa entrepreneur, importante ka din pricing strategy. And also in our generalization notes, based sa discuss ni Mr. Igos, which is the Kailan, ano rin? Kailan, ano rin, lagi. our generalization now, which is the profitability analysis. It is really important na knowledgeable ta ani kay kung undergo magutaw isa ka negosyo. So dapat ka jud na atay knowledge ani kay kung wala. So it could lead nga mabankrupt ang atong negosyo kung watay ka na ang proper nga pag-manage bitaw sa atong sa pag-pricing sa atong product. So that's all. Alright, thank you. Tatang palakpakan natin si Miss Bernales and Hamid. So, today we learned that pricing is not just about choosing a random amount. It requires careful analysis and it requires careful analysis of cost, competition, and customer demand. We also learned that tools like profit margin, break-even analysis, and cost-benefit analysis help entrepreneurs make better decisions. So, pasabot nga ang atong nakatunan karon is dili lang ta pwede magpataka og price sa ato ang mga product if pag-abot sa panahon may mga tao mga business owner. Kaya ang ato ang mga product is kaning makita ba o dili. Makaginansya makaginansya ba ka, makwartaan ba ka o dili. Buwan lang ka for happiness lang nimo ang imong business. Go, imuha na decision sa kinabuhi. Then always remember, a good pricing strategy balances affordability for customers and profitability for the businesses. A successful entrepreneur does not just sell, they calculate, analyze, and decide wisely. Okay, no? If you were to start your own business, what is the most important factor you will consider when you setting your price? So may ikuha ninyo, kung kamo mo start mo inyong kaugalingon nga business, also may most important factor you will consider when you setting your price sa inyong paghimo sa inyong presyo. So may inyong i-consider. Materials. Cost of materials. Costing, labor, ma'am, material, Affordability of the consumer. ma'am, Rental sa kuan, rental sa imuhang area. yeah, okay, no? So, mali lang, no? Daghan yung nakatanan sa ato, pricing strategies and profitability analysis. And that's all, entrepreneurs. Thank you.